दिन दहाड़े काउंसलर की गुंडागर्दी, व्यापारी का सिर फोड़ डाला। तृणमूल काउंसलर पर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। शिकायत है कि रंगदारी न देने पर काउंसलर के गुर्गों ने व्यापारी का दिन दहाड़े इलाके में आग्नेयास्त्र से सिर फोड़ दिया। घायल अवस्था में व्यापारी थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला विधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 9 का है। व्यापारी किशोर हालदार का आरोप है कि काउंसलर समरेश चक्रवर्ती उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। व्यापारी का कहना है कि वह अपनी जमीन पर निगम की वैध अनुमति लेकर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करा रहे हैं। इसके बावजूद काउंसलर रंगदारी की मांग कर रहे हैं। व्यापारी ने बताया कि पहले भी उनसे रंगदारी मांगी गई थी और उन्होंने उस समय पैसे दिए थे। इस बार भी उन्होंने 3 लाख रुपए दिए, लेकिन फिर भी रोजाना रकम बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा था। কে ঘটেছিল দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী ওরফে চিন্টু আমার কাছে 50 লক্ষ টাকা 40 লক্ষ টাকা খালি দাবি করছিল, থ্রেট করছিল। কেন আমি প্রজেক্ট করছি, এটা আমার নিজের জমি, নিজের কেনা প্রপার্টির পরে বিধাননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের স্যাংশন নিয়ে আমি নিজে কাজ করছি এবং ও আমাকে প্রচুর ডিস্টার্ব করছে, খালি টাকা দাও। কালকেও আমার সাইডে এসেছিল নিজেই, ঠিক আছে। এবার আজকে কমসে কম 40 থেকে 50টা ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে, মেশিন উইথ আর্মস সমেত। আর্মস দিয়ে আমার মাথায় মারি মেরেছে, দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা। आरोप है कि कल काउंसलर खुद उनके पास आए थे। आज काउंसलर के गुर्गे, जिनमें इलाकाई छात्र नेता गोविंद दास, शुभेंदु बाबाई और अन्य 40 लोग शामिल थे, ने आकर पैसे की मांग की। जब व्यापारी ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन पर हमला कर दिया गया। आग्नेयास्त्र से व्यापारी का सिर फोड़ दिया गया। घटना के बाद से व्यापारी और उनका परिवार दहशत में है। पुलिस से मदद मांगने पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। আজকে আমি একটা মানে আমার নিজের প্রপার্টি, কেনা প্রপার্টি, তাতে প্রজেক্ট করছি, তাতে আমি বাড়ি করছি, 50 লক্ষ টাকা ডিমান্ড। আমি কেন 50 লক্ষ টাকা ডিমান্ড করেছি? চিন্টু ওরফে 9 নম্বরের কাউন্সিলর, এর আগেও অনেক ছেলে পাঠিয়েছিল, তারও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে। থ্রেট দিচ্ছে, টাকা পয়সা থ্রেট দিচ্ছে, ঠিক আছে। এবার তারপরে আবার ওর অফিসে রাখলো, ওখানে বসে টাকা ওকে টাকা দিতে হবে। এখনো পর্যন্ত আপনি কোনো টাকা দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমি এখনো টাকা দিয়েছি। কত টাকা দিয়েছেন? এখন আমি 3 লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং সে সমস্ত অলরেডি রেকর্ড আমার কাছে আছে। আমি ঠিক সময় মতো রেকর্ডগুলো মিডিয়ার কাছে দেব, ঠিক আছে। আগে আমি দেখব পুলিশ কতটা পদক্ষেপ নেয়, পুলিশ কি করে। আজকে আমাদের মতন, আমরা একটা প্রমোটার, আজকে আমাদের মতো যদি এইভাবে একদম জেনুইন প্ল্যানে কাজ করি, আমাদের প্রতি যদি এরকম অত্যাচার অন্যায় হয়, তাহলে আগামী দিনে অন্য লোকের কি হবে, সাধারণ পাবলিকের কি হবে।